कहाँ है अभी? अभी जावट आए राधा रानी की ससुराल। राधा रानी का ससुराल? हाँ, आयन घोष बाड़ी। अरे वाह, क्या नाम थे उनका पति का? आयन। आयन घोष। हाँ वाह। ये आयन घोष का बाड़ी है। अच्छा अच्छा। आयन घोष जो था ना बंगाली काली हाँ। का भक्त था, हाँ। उन्हीं के दर्शन करने आए। वाह। उनका सास और ननंद है। अच्छा अच्छा। कुटिला कुटिला अच्छा, जुटिला कुटिला। कुटिला के सामने मंदिर है। ওহো, আমরা এখন এসেছি রাধা রানী শ্বশুর বাড়ি, ঠিক আছে? আর অনেক কিছু জানি না আজকে, দাদা আমাকে পুরো গাইড করবে। বিষ্ণুদাকে নিয়ে এসেছি, উনি কিন্তু এখানে চড়াচ্ছি করছে গাইড, তাই তো দাদা? हाँ जी। ये हरियाणा में पड़ता है दादा? नहीं, हरियाणा बॉर्डर है, बॉर्डर है। पास में ही है। अच्छा, लेकिन यूपी में है। यूपी अच्छा, में। यूपी में। ओके। রাধে রাধে। বাহ, দারুণ এলাকাটা দেখো, আলাদাই পবিত্র স্থান। এখানে একটা গাছ আছে দেখতে পাচ্ছি, দেখছে না? ये सामने आयन जी है। ये आयन जी है। ये जटिला है, ये कुटिला है। सास और ननंद। शासन नंद। राधा रानी के पति आयन जी। अच्छा। और सामने भगवान श्री कृष्ण काली अवतार में दर्शन दिया राधा रानी के साथ में। अरे वाह, कृष्ण काली बने यहाँ पर। কৃষ্ণ কালী এখানে। কৃষ্ণ কালী। এই আয়ন ঘোষ, এখানে হচ্ছে ওনার প্রতিদেব রাধারানীর, আর জুটিলা কুটিলা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রাধা কৃষ্ণ রয়েছে, কি সুন্দর অপূর্ব রূপ। এখানে আলাদা একটা সুগন্ধ দেখতে পাচ্ছেন, এই রাধারানীর শয়ন কক্ষ। এখানে উনি বিরাজমান এখনও বলে নাকি, এখানেই উনি শুয়ে রয়েছে, যে পিকচারে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এই খাট, আলাদাই সুগন্ধ এখানে, দারুণ অনুভূতি। সবাই প্রণাম করুন, দারুণ দারুণ লাগছে। আর এই হচ্ছে উপরের সেকশনটা, শ্রী রাধে রাধে শ্রী রাধে সব জায়গায় লেখা আছে রাধে রাধে। কত ভক্ত দেখুন, সবাই এসছে এই রাধারানী শ্বশুর বাড়িতে। প্রসাদ, রাধে রাধে। বাহ, প্রসাদ পেয়ে গেলাম আমরা। রাধে রাধে। হ্যাঁ, অমৃত অমৃত সেবন করছি মনে হচ্ছে। शनिदेव ना।